بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 208 خاموش رہنے سے بہتر ہے میں اپنے اور ڈاکٹر شیطان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا تجزیہ کرتی ہوں۔ مجھے شروع سے سوچنا چاہیے کہ جب میں فرحاد کے سامنے ایک موم بتی روشن کر کے ڈاکٹر شیطان کے ساتھ یہاں آئی تو میں نے بات ادھوری چھوڑ دی تاکہ اس کے بعد وہ بے اختیار سوچتی چلی جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا، اس نے ادھوری بات کے تسلسل سے سوچا تو ڈاکٹر شیطان یہاں تنہائی میں بیٹھ کر مجھ سے کہنے لگا کہ میں وقت ضائع کیے بغیر سچائی سے سب کچھ بتا دوں۔ اس نے پہلا سوال کیا کہ تم اینٹی ڈارک لینس کے بغیر اندھیرے میں کیسے دیکھ لیتی ہو؟ آج چونکہ مجھے کوئی بات نہیں چھپانی تھی اس لیے میں نے جواب دیا، مجھ میں جانوروں کی طرح سونگھنے کی حس ہے۔ یہ حس اتنی تیز ہے کہ ایک بار کسی انسان کی بو سونگھنے کے بعد اس سے میلوں دور جا کر بھی شناخت کر سکتی ہے کہ وہ کس سمت ہے۔ تم ناقابل یقین بات کر رہی ہو، کیا جھوٹ بول کر پھر دھوکہ دینا چاہتی ہو؟ ڈاکٹر، تمہیں میری بات کا یقین کرنا چاہیے۔ بولڈ مین نے تمہیں بتایا ہے کہ اس نے اپنا رومال ایک جگہ رکھ دیا تھا۔ اب آپ خود سوچئے کہ اس رومال کو اٹھانے کے بعد میں نے اندھیرے میں کس طرح اس کا صحیح نشانہ لیا تھا۔ میرے لیے بالکل آسان سی بات تھی۔ آدمی جو لباس پہنتا ہے اور اپنا پسینہ پوچھنے کے لیے جو رومال استعمال کرتا ہے، ان تمام چیزوں میں اس کے بدن کی بو رچ جاتی ہے۔ میں اندھیرے میں دیکھ نہیں رہی تھی بلکہ بو سونگھ رہی تھی۔ تاریکی میں اس کی بو جس طرف جاتی تھی میں اسی طرف رخ کر کے اسے چیلنج کرتی تھی اور اسے بتا دیتی تھی کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ پہلے میں نے اسے سمجھایا کہ وہ اپنا ہتھیار پھینک دے۔ جب اس نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا تب مجھے مجبوراً فائرنگ کرنا پڑی۔ ڈاکٹر شیطان حیرت سے منہ کھولے میرا منہ تک رہا تھا۔ اس نے پوچھا، تم عملی طور پر اس کا ثبوت دے سکتی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، سانچ کو کیا آنچ، بولو کس طرح ثبوت چاہیے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، میں کمرے سے باہر جا رہا ہوں، اگر تم میری بو سونگھ کر آ سکتی ہو تو اسی جگہ چلی آنا جہاں میں چھپنے جا رہا ہوں، ٹھیک 5 منٹ بعد۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں اس کی بو سونگھتی رہی، پہلے اس کی بو دور چلی گئی، پھر قریب آنے لگی، قریب اور زیادہ قریب، اتنے قریب محسوس ہونے لگی کہ 5 منٹ کے بعد میں نے باتھ روم کے دروازے پر دستک دے کر کہا، ڈاکٹر باہر آ جاؤ، کیا بچوں کی طرح آنکھ مچولی کھیل رہے ہو؟ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر حیرت سے منہ پھاڑے میرے سامنے چلا آیا۔ وہ تھوڑی دیر تک کچھ نہ بول سکا، شاید خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بولنا چاہتا ہے۔ باتھ روم دروازہ کھلنے کے بعد میں نے پہلی بار دیکھا کہ باتھ روم کی پچھلی طرف بھی ایک دروازہ ہے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ڈاکٹر؟ تم اس طرح بکھلا کر مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم بہت گریٹ ہو، اس ایشیائی باشندے کے ساتھ اپنی زندگی برباد کر رہی ہو۔ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، فرحاد۔ وہ فرحاد تمہیں کیا دے گا؟ تم میرے ساتھ ہو جاؤ، میں تمہارے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دوں گا، تمہیں مجھ سے دھوکہ نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے شانے پر سے اس کا ہاتھ ہٹایا، پھر کہکا لگاتی ہوئی اس سے ذرا دور جا کر بولی، دھوکہ؟ ہاں، مجھے دھوکہ دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ڈاکٹر۔ یہ بات ابھی تک تمہاری کھوپڑی میں نہیں آئی کہ میں دھوکے کی بو بھی سونگھ لیتی ہوں۔ تم مجھ سے کیا چھپاؤ گے؟ کہو تو میں اب بھی چرس کی بو سونگھتی ہوئی تمہارے خفیہ ذخیرے تک پہنچ جاؤں۔ ڈاکٹر کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ ناجائز دولت کمانے والوں کی سب سے بڑی کمزوری خفیہ جگہ ہوتی ہے جہاں وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور پولیس والوں کو اس کی ہوا تک نہیں لگنے دیتے۔
मगर वो बड़ी आसानी से मुझ तक पहुंच जाती थी। अब वो डॉक्टर शैतान हवा के दोष पर चलने वाली बू तो नहीं रोक सकता था। वो मेरी नाक को यूं देखने लगा जैसे मेरी नाक काट कर फेंक देना चाहता हो। उसने बड़े सख्त लहजे में कहा, तुम तो बड़ी खतरनाक औरत हो डॉक्टर। जब तुम मुझको धोखा नहीं देना चाहते तो फिर इस बात से क्यों डरते हो कि मैं तुम्हारे किसी भी राज की बू तक पहुंच जाऊंगी। उसने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, मैंने कभी किसी को इस हद तक राजदार बनाने के मुतल्लक नहीं सोचा। अब तुम्हारे मुतल्लक बहुत संजीदगी से सोचना होगा। अब तुम इस कमरे में कैद रहोगी। मैं किसी फैसले पर पहुंचने के बाद यहाँ आऊँगा। यह कहकर वो चला गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक 3 घंटे गुजर चुके थे। अब मैं यहाँ कब तक इसका इंतज़ार करती रहूँगी। फराद के सामने मोमबत्ती बुझ गई होगी। मुझसे बड़ी भूल होगी। मुझे वहाँ एक फाजल मोमबत्ती का इंतज़ाम करके आना चाहिए था। अब मैं क्या करूँ। इस तरह हाथ पे हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। अब कुछ कर गुजरना होगा। अब वो बड़ी तेजी से सोच रही थी कि वो क्या कर सकती है। मैंने उसकी सोच में कहा, मैं क्या कर सकती हूँ। इन्होंने मेरे आनी पंजे निकाल कर रख दिए हैं। यहाँ तमाम लोग मुसल्ला हैं। मैं नहता कुछ नहीं कर सकती। मेरी सोच ने उसे ठंडा कर दिया। वो बड़े जोशीले अंदाज में उठकर खड़ी हो गई। मैंने बेबसी का एहसास दिलाया तो वो फिर कुर्सी पर बैठ गई। अब खुद उसका ज़हन सोच रहा था, अगर मैं जिद में आकर कुछ कर बैठूं तो फराद को नुकसान पहुंचेगा। वो एक जगह बंधा हुआ है। हाँ, अगर वो किसी तरह आज़ाद हो जाए तो फिर हम अपने बचाव के लिए कुछ कर सकेंगे। बेचारी मेरे लिए बहुत परेशान थी। मैं इसकी जहानत को आजमाना चाहता था कि ऐसी मजबूरी की हालत में वो क्या कर सकती है। मैंने उसकी सोच में सवाल किया तो वो थोड़ी देर सोचती रही। मैं फराद को लड़ाई झगड़े के जरिए आज़ाद नहीं करा सकती। क्यों ना डॉक्टर शैतान से दरख्वास्त करूं कि वो फराद के लिए एक मोमबत्ती और पहुंचा दे। बस अब तो यही एक रास्ता नज़र आता है। न जाने क्यों मेरा दिल यकीन से कहता है कि फराद की शमा बिनी के जरिए अपनी भूली हुई सलाहियतों को पहचान लेगा। वो अब तक इसी फिक्र में मुब्तला थी कि मुझे अपनी सलाहियतों तक पहुंचने के लिए मजीद मोमबत्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। अचानक मुझे शरारत सूझी। मैंने उसे छेड़ने के लिए उसके ज़हन में कहका लगाया, हा 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 सोनिया, हा हा हा। सोनिया ने घबरा कर दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया। ये मेरे दिमाग में कैसे कहके गूंज रहे हैं। ये मुझे कौन पुकार रहा है। फराद, क्या तुम हो। मैंने बददस्तूर कहका लगाते हुए कहा, मैं हूँ मास्टर यूशे। वो घबरा कर इनकार में सर हिलाती हुई बोली, यह झूठ है। मास्टर यूशे मर चुका है। हु। इस दुनिया में सभी मरते हैं मगर इंसान की सोच नहीं मरती। इंसान की सोचें कायनात के बेकरार सन्नाटे में भटकती रहती है। मैं मास्टर यूशे जो सोच का शहंशाह था, मरकर भी न मर सका। पहले मैं गोश्त का मजमुआ था, अब सोचों का मजमुआ हूँ और भटकता हुआ इस जगह पहुँच गया हूँ जहाँ तुमने फराद के लिए मोमबत्ती रोशन की थी। वो शमा बीनी के जरिए अपने माजी को याद करना चाहता था, लेकिन मैं उसकी राह में हायल हो गया। सोनिया हैरान और परेशान आंखें फाड़े खला में घूर रही थी। उसने लरजती हुई आवाज में पूछा, क्या तुमने फराद को नुकसान पहुंचाया है। मैंने फिर कहका लगाकर जवाब दिया, नहीं, अभी तो मैं सिर्फ इसी थैले के 2 सुराखों के पास खड़ा हो गया था ताकि वो मोमबत्ती न देख सके। वो गुस्से से चीख कर बोली, शैतान के बच्चे, तुम इस दुनिया में फिर कैसे चले आए। मुझे यकीन नहीं आता। जब फराज से मुलाकात होगी तो यकीन आ जाएगा। इंसान जो इस दुनिया में बोता है वो मरने के बाद काटता है। मैं टेलीपैथी का मास्टर सारी जिंदगी मोमबत्ती जलाकर इसकी रोशनी पीता रहा। अब ऐसी आदत पड़ गई है कि मोमबत्ती खाकर पेट भरता हूँ। इसलिए जो मोमबत्ती तुमने फराद के सामने रोशन की थी उसे मैंने खा लिया। वो गुस्से से मुठ्ठियां पेच कर कहने लगी, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। मरने के बाद मेरा मुंह नहीं रहा, सिर्फ सोच रह गई है। तुम कैसे नोचोगी। वो बेबसी से कुर्सी पर पहलू बदलने लगी। उसकी सोच कह रही थी कि मैंने फराद के लिए मोमबत्ती फराहम करके
कैसी जहानत का सबूत दिया था। मुझे यकीन था कि उसे टेलीपैथी की सलाहियत वापस मिल जाती, मगर इस शैतान ने मेरे मंसूबे को खाक में मिला दिया। फिर भी जाने क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि अब इस शैतान की सोच फिर दुनिया में वापस आ गई है। मैंने उसके दिमाग पर दस्तक देते हुए कहा, सोनिया डार्लिंग, ये ना बोलो कि मैं तुम्हारी सोच को पढ़ रहा हूँ। तुम मुझे बार बार शैतान कह रही हो, ये बुरी बात है। मरने वालों को गाली नहीं देना चाहिए। वैसे मरने के बाद मैं रहम दिल बन गया हूँ। मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। खूब सोच कर समझ कर मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। वो तज्जब से सोचने लगी कि शैतान किस तरह मेहरबान हो रहा है। उसने बेयकीनी से पूछा, क्या वाकई तुम मेरी 3 ख्वाहिशें पूरी करोगे? आजमा के देख लो। अच्छा, तो मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि फरहाद रस्सियों से बंधा हुआ है, छत से लटक रहा है, तुम इसकी रस्सियां खोल दो। सोनिया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, खूब सोच समझ कर अपनी ख्वाहिश बयान करो। अब मरने के बाद मेरे हाथ पाँव नहीं रहे। क्योंकि मेरे हाथ नहीं है इसलिए रस्सियां नहीं खोल सकता। लिहाजा तुम्हारी पहली ख्वाहिश ज़ाया हो चुकी है। वो गुस्से से चीख कर बोली, शैतान के बच्चे, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं मर चुका हूँ, इसलिए तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकेगी। अब एक आखिरी मौका है, खूब सोच समझ कर अपनी ख्वाहिश बयान करो। सोनिया इस बार संजीदगी से सोचने लगी। फिर उसने खूब सोच समझ कर कहा, मास्टर यूशे, तुम अपनी ख्याल खानी के जरिए मुझे और फरहाद को इस कैद से निजात दिला दो। हाँ, ये मकबूल ख्वाहिश है। अब तुम अपनी जगह से उठकर उस शख्स को बुलाओ जिसने तुम्हें कैदी किया है। मैं तुम्हारे जरिए इसके ज़हन में झांक कर इसे निमट लूँगा। सोनिया ने इत्मीनान की एक गहरी सांस ली, फिर वहां से उठकर दरवाजे के पास आई और दरवाजे को दोनों हाथों से जोर जोर से पीटने लगी। दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या बात है, क्यों शोर मचा रही हो? सोनिया ने कहा, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे बास से मिलना चाहती हूँ। बास तुम्हारे बुलावे पर नहीं आएगा, वो अपनी मर्जी का मालिक है, तुम शोर मत मचाओ। सोनिया फिर शोर मचाना चाहती थी। मैंने उससे कहा, बस मेरी जान, मैंने दरवाजे के पीछे इस आदमी की आवाज़ को सुन लिया है। अब मैं इसके लहजे और इसकी सोच के जरिए इसके बाप तक भी पहुंच जाऊंगा।